atong challenge karon kung kinsa ang makabasa sa alphabet nga paatras. Nani alphabet pa atras? Nya kantahon siya, ma'am. Oh, kantahon ninyo. Ya dapat kanang dili jud mo hunong-hunong. Kay ug mohunong mo ipanta mo og 5 seconds. Dayon 5 o 3 attempts ra mo mobalik, ha? Ikatulo ra mo mobalik ug masayop mo balik. Oh. Pila premyo. Oh, ang premyo ani kay lisod-lisod man ni siya nga challenge. Premyohan ta mo og 3,000 pesos. Sige na, ma'am, be. Oh. Pero kamo tanan ani makakwarta og makuha ninyo. Okay? Ma'am. Okay, una, tatay pisot. Basaha ang alphabet nga paatras. Ay, man. Ha? Saguhon ra. Saguhon ra nimo. Pura ko na ani dai. Amo gani. Okay. Ani jud na tamaylan kisa utukan ninyo. Una, basahon nimo A to Z. Dayon inig kahuman. A, B, Ah. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oh, gagyon. J, Y, Q, T, S, R, L, M, G, A. Wrong! Wrong! Balik tay, balik! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oh, patras. A, Y, U, Y, Q. Wrong! Duha na! Last! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, G, Y, X, W, U, T. Wrong! Na 5B! The B. Wrong na! Again, next! Alimokoy! Ito na, J, ma'am. Ha? Kutob. Oh, kutob Z. Basa ka A to Z, dayon pabalik, paatras na ka. A, B, C, D, E, F, G, G, A, F, A. Dili! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oh, patras. J, X, Y, W, Q, Q. Wrong! Usa! Balik! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Patras. G, X, Y, W, V. Wrong! ZXY! Wrong! Bali! ZYX! A, B, C, balik, D, dahan na. E, F, G, S, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, X, Y. Ay, mali! Next! Tatang tagsok! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Patras! J, and X, Y, W. Ay, wrong! Nga na, magunang dyan na yung X! Z, Y, una! Maguna Yeah, bal- yung X, ma'am, kay mao pinaghatag og sakit na mo. Okay. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Patras! J, and X, Y. Duha! Last! Tadungan naman mabati man no? Z, Y! Last! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, and V, W, X, Y, and Z. J, H, Y, W, B, X. Wrong! Tolo. Next! Ernesto! Imuha Ernesto! A to Z ra jud imong kantahon. A, A to Z.
E to G. Oh, ABCD ra jud alphabet song ra jud imuha, ge. Ira o kon ma'am? Oh, A hangtod sa Z. Oh, dapat na imo man na makompleto. E G nya E. Oh, ge. E G E. E E. A to Z. A hangtod sa Z. Oh, dapat may mo ka. Oh. A B C. Oh, kantahan na. Kantaha. A B C D E E E E E. Di mo kaya na kanang mong E good E. Oh, A F G. Oh, tiwasa. A B C D E F G Aba, atras. G G Y ka na agi ana ba sa? Dili, ditso ra imuha, walay atras. Wala. Oh, ditso ra imuha kutob sa Z, walay atras. Repeat man be. Okay. A hangtod sa Z. Kantaha ang alphabet song nga A hangtod sa Z. A B C D E F G G G G G G G. Balik! O sana? Okay. Oh, pareha ilang gikanta ba? Okay. A B C D E F G X I Y Y wala koy oy ya. Wrong! Last! Last! A B C D E F G H I Y Wrong na! Balik, tatay pusot! Oh, pwede na, hinahinaya na lang ninyo og kanta. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z Z Y X W V Ay, yan naman na! Yan naman na! R Q P O N M L K G Ay, neko, neko! J F E D C B N. Ah! Naiko, neko! Wala! Ah, na, ha? Ah, gipang! Ayan, ayan, ayan! Ayan! Ano? Ayan, yan eh, ayan! Ayan ko na, bebe! Ano eh? Ah, ayan, ayan! Naiko, naiko, neko! Naiko, neko, tatay! Usa, usa! Ala. Ah, okay, balik! Ah. Z Y X W V U. Ang mata! Ang mata, klaro ka nang udig ko. Balik, balik! Ah. Z Y X W U W U T. Wrong! Napay B! Ah, Ah. Z Y X W V U Oh, correct. T S R Q Oh, correct. P Giiyap. Ah. Ge. O M N Wrong! O N M Oh, ge. N M L K G G. H I H Oh, ge. I H Ah. I H ro Ah. J nga goat Ge. nga One. Ah. F ayon E Oh. E D Oh. D C B A. Correct! 3,000! Tanto sa no, may grabing. Okay, 5,000! No, next! Nagisig-gisig na. Ali Mokoy! Oh. Yeah. A B C D. Oh, hinahinaya na lang. F G H I J K L M N O P Okay. Q R S T U V W X Y and Z Bale. Z Y X V U V Ay. V O V O Wrong! U V Napay W! W gani Okay. W ZYX. G Y X W V U Okay. X
Oy, wrong. Wrong. Usa. Y. Why ayaw? Duha. Ah. ZYXWVU. Dayon sunod. View. 1 2 S. Oh, T. T dayon. S. Oh, T. S. R Q TS R lagi. R. R Q QP QP. QP O O. O M. N. Dili Wrong. Oh, NM. L. LK K. Oh, G G as in Jar. jar. G. dayon L H din H. Wrong. L A. Wrong. I. Oh, I. I H H. G. goat G goat J nga got. G. and F F. Oh, eagle oh. Eagle. C C. Wrong. F. Oh, D. 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 C B E D. D. Then C. B. E. Oh, correct! 5,000! Na may tigtulolo yun. Next, na tagsok. may kuan so Oh, chance na ninyo nga makadaog mo tanan. oh Okay, tatang tagsok. Next. Nabuwang mo na. Ano makadaog? Nalibog. Totong. Yeah. Kasi kaya trick naman. Hina-hinaya lang, ge. B C E B C D E F G H I J K element O P Ah, Q R S T U V ah. W X Y and Z Oh, bali. N J Ah. N Baliktad, patras. J N Y Ge, ZY. G Y Central ay hindi na ko mamay di ko kuha man Oh, Ernesto. Ernesto. Gising na ni si Ernesto. bubo sa Okay, Ernesto. Imuha, Ernesto. Koto brasa kuan. B, A, B, C, D, E, F, G. Nya, pabaliktad. Ge. A B C D E F G ra Oh, nya, pabaliktad dayon. Mabura ka na mo ha. A, B, C, D, E, F, G. Pito ra ka letters. balik na Oh, atras dayon. Ge. ko mato di mo kay imong leksyon na to mo ko ko sa Ay, ang tugtog. Ge, balik. A. A B B. C D E F G Oh, balik pa atras. patras Oh. J A A L M N O P Yung ba dayon? Iatras. Oh, usa na, usa. A, B, C, D, E, F, G. Then patras. patras Oh. A B C D E F G Oh. patras Oh. Kadlas. Nangambi man. Iatras ba ang letra? Dito G. G. ay ako sa mo ma'am Oh, G. A. A B C D E F G J G. Dayon. Tuloy tay. G Wala siya kaya nako. F Oh, F. Dayon. G A E. Dayon. Hapit na. G, F, A. B D. D Oh, D. Dayon. C C. B D B Dayon. A Paul Ah.